आप देख रहे हैं राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता। मैं हूं संजीव सिंह। आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के मीडिया समन्वयकारी निघात आब्बास ने भाजपा दल पर लगाया कई आरोप। प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री पर शोषण नीति का लगाया गया इल्जाम। करीमगंज जिले में लोक संस्कृति मंच के उद्योग से आयोजित हुआ वार्षिक कार्यक्रम। विभिन्न स्कूल के छात्र छात्राओं के साथ साथ सांस्कृतिक झांकी के जरिए परिक्रमा किया गया शहर के कई क्षेत्र। मासीपुर क्षेत्र के सरायल कृष्णपुर भैरनगढ़ इलाके में रूमी बेगम लश्कर नाम की एक महिला के ऊपर सामाजिक कुछ दुष्कृतिकारियों द्वारा तथा परिवार सदस्यों द्वारा जानलेवा हमला किए जाने का लगाया गया आरोप। कई आरोप प्रत्यारोप को लेकर दिया गया जानकारी। मेघालय राज्य के अधीन थांगसो इलाके में कोयले के खान में हुए अग्निकांड के वारदात में अब तक 38 लोगों की हुई मौत और भी मृतक की संख्या बढ़ने की जताई जा रही है उम्मीद। इलाके में छाई हुई है मातम की माहौल। उद्धार कार्य में जुटे प्रशासन व लंबे इंतजार के बाद आखिरकार बोड़जाने का कालीबाड़ी क्षेत्र में ग्राम कालीबाड़ी मंदिर का अनुष्ठानिक तौर पर किया गया उद्घाटन। सीताराम गौड़ और मालती गौड़ के प्रयास से मंदिर निर्माण होने पर लोगों में देखी जा रही है खुशी की माहौल। निकाला गया कलश यात्रा। नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के मीडिया समन्वयकारी निघात आब्बास ने भाजपा के खिलाफ तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कई आरोप प्रत्यारोप दागे हैं। शिवचर के जिला कांग्रेस कार्यालय में आयोजित पत्रकार सम्मेलन में उन्होंने भाजपा सरकार पर चिकित्सा परिसेवा, बेकारत्व समस्या तथा ड्रेनेज व्यवस्था सहित कई पहलुओं के बारे में ज्वलंत समस्याओं को लेकर आलोकपात किया और आम जनता को शोषण नीति के शिकार होने का भी जानकारी दिया। अपने वक्तव्य में उन्होंने कहा कि चाय बागान के श्रमिकों की मजदूरी तथा कई और मुद्दे को लेकर भाजपा सरकार लोगों को केवल आश्वासन दे रहा है और लोगों को शोषण कर रहा है। एक सिंडिकेट राज पूरे देश में चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा के मिलीभगत के चलते देश के लोग बुरी तरह शोषण का शिकार हो रहे हैं। 11 साल से भाजपा सरकार रहने के बाद भी बराक घाटी में आज भी लोग बाढ़ से प्रभावित हो रहे हैं। कई और पहलुओं को लेकर इस दिन निघात आब्बास ने कई पहलुओं पर आलोकपात किया। कांग्रेस के दूसरे कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में उन्होंने भाजपा पर अपने कई मुद्दों को लेकर आरोप प्रत्यारोप भी दागे। हाँ प्रिंट आउट করতে বললো তো আমি জানি না আমার পেন ড্রাইভে দিয়েছি প্রিন্ট আউট নিচ্ছি নাম মোবাইল নাম্বার আর ফোন আমরা ঠিক আছে এখানে এটা টাইপ করলাম না সলকিটা ঠিক আছে তো না না এটা আপনি আমাকে লেটার স্টার্ট দাঁড়ান একটু দাঁড়ান I request, I know today Deputy Commissioner called a main media is coming here, so we भ्रष्टाचारी सरकार चल रही है। हिमंत बिस्वा का जो भ्रष्टाचार चल रहा है, नरेंद्र मोदी का जो डबल इंजन का भ्रष्टाचार चल रहा है, उसके खिलाफ आज हमने प्रेस वार्ता करी है। बराक वैली की जनता के लिए जो बेसिक मुद्दे हैं, जो इनके रियल लोकल इश्यूज हैं, जो जनता के मुद्दे हैं, उन पर हमने चर्चा करी है। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे वो 33 किलोमीटर का सिलचर सौराष्ट्र रोड हो जिस पर आज तक कोई काम नहीं हो, चाहे वो पुराने तरीके का ड्रेनेज सिस्टम हो जिसको आज तक बेहतर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार ने कुछ ना करा हो, चाहे वो ड्रेनेज सिस्टम के अलावा जो ये मेडिकल फैसिलिटीज़ है इसको बेहतर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जो झूठे वादे करे वो आज तक ठीक ना करा हो, चाहे प्राइवेटाइजेशन पेपर मिल की करने के बाद अनएम्प्लॉयमेंट सिलचर में बढ़ रही है, बराक वैली में बढ़ रही है, उस पर चिंता ना करी है। वो सारे मुद्दों को हम मद्देनजर रखते हुए, चाहे डेली वेजेस की बात हो, चाहे रीजनल डिस्क्रिमिनेशन की बात हो, जो 300 रुपये अपर असम और लोअर असम में दिए जाते हैं और रीजनल डिस्क्रिमिनेशन करके बराक वैली की जो लोग हैं उनको 220 रुपये प्रतिदिन का डेली वेज मिलता है। जो ये इक्वालिटी का
का हनन हो रहा है, बेसिक राइट्स का हनन हो रहा है, इसको ठीक करने के लिए हमने बात करी है। जो फ्लड्स आते हैं, फ्लड्स पे 11 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार बोल रही है कि हम स्विस गेट्स बनाएंगे, डाइक्स बनाएंगे, लेकिन आज तक वो सिर्फ पेपर पे है, उसके लिए कुछ काम नहीं करा है। चाहे वो मनरेगा का नाम बदल के उन लोगों ने ये दिखाने की कोशिश करी हो कि हम डेली वेजेस बढ़ाएंगे, लोगों के लिए काम करेंगे, वो सारे जो झूठे वायदे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लगातार करे हैं। फॉर्म 7 में जो घोटाले कर रहे हैं, जो वोट चोरी का काम कर रहे हैं, जो बराक वैली की जनता को जो बेसिक चीज़ें हैं वो नहीं मिल रही हैं। एम्प्लॉयमेंट के चक्कर में लोगों को फोर्स माइग्रेशन करना पड़ रहा है। कई लोग मेघालय में जाके इलीगल माइनिंग में काम उनको करना पड़ता है, केरला में जाके काम करना पड़ रहा है, अहमदाबाद में जाके काम करना पड़ रहा है, बैंगलोर में जाके काम करना पड़ रहा है, परिवार से दूर है। चाहे हमारे टी गार्डन के भाई बंधु हों जिनको लगातार अनएम्प्लॉयमेंट का सामना करना पड़ रहा है, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने बराक वैली की जनता के जो सवाल हैं वो आप लोगों के सामने रखे हैं। और सरकार, आपके माध्यम से हम सरकार से पूछना चाहते हैं, और पूरी हमें उम्मीद है कि जो आज तक सरकार चुप्पी साध कर बैठी हुई थी वो आगे भी नहीं बोलेगी, और बहुत जल्द भारतीय जनता पार्टी की सरकार का जो काला चिट्ठा है, हेमंत बिस्वा की सरकार का जो काला चिट्ठा है, जो ऑलमोस्ट जनता के सामने आ चुका है, वो और ज़्यादा पत्र बाय पत्र क्लियर होगा। और फिर आप देखिएगा कि कांग्रेस पार्टी जल्द ही सरकार भी बनाएगी, और बराक वैली में 13 सीटों में से 10 से ज़्यादा सीटें हम लोग लेकर आएंगे। मेन बक्तव्य সেটা নিগাতজি রাখবেন। আমি তার আগে একটুখানি বলে দিই আমাদের কি প্রেক্ষিতে আমরা এই ইলেকশনটা লড়ছি, এই ভোটটা লড়ছি। কংগ্রেস কমিটি লড়ছে। এক নম্বর হচ্ছে আমরা ন্যাশনাল হারমোনি ইস্যুতে লড়ছি। বিজেপির যে ঘৃণা ছড়ানো, মানুষকে মিয়া বলা, কাউকে পাপু বলা, এই বিরুদ্ধে আমরা লড়ছি। আমরা কখনো মানুষের বিরুদ্ধে ঘৃণা ছড়াই না। আমরা কোনো একটা যদি কারুর সিস্টেম থাকে, সেই সিস্টেমটা যদি ভুল থাকে তার বিরুদ্ধে লড়ি। কেউ যদি ঘৃণা ছড়ায় তার বিরুদ্ধে লড়ি। আমরা ভীষণভাবে আমরা কন্ডেম করছি একজন মুখ্যমন্ত্রী তার প্রশাসনিক পদে থেকে তার রাজ্যের মানুষকে কিভাবে এরম একটা ডিরোগেটরি স্টেটমেন্ট করছেন, সে মিয়া, তাকে কম পয়সা দেবে, তাকে কম মজুরি দেবে। এটা খুব ডেঞ্জারাস একটা সিচুয়েশন। আজকে একটা কোনো গোষ্ঠীকে করছে, কাল আরেকটা কোনো গোষ্ঠীকে করবে, কারণ প্রশাসনিক পদে থাকার জায়গাটাই চলে যাচ্ছে, মরাল রাইটটা তার নেই। এটা আমাদের প্রথম বক্তব্য। দ্বিতীয় বক্তব্য, মনরেগা একটা ইস্যু যেটা শুধু ন্যাশনাল নয়, প্রত্যেকটা রাজ্য, তার প্রত্যেকটা জেলা, তার প্রত্যেকটা গ্রামকে এফেক্ট করবে। মনরেগাতে আগে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট পয়সা দিত 100 দিনের কাজের জন্য। এখন যেটা হয়েছে সেটা 125 দিন করে দিয়েছেন, কিন্তু পয়সার ভাগটা করে দিয়েছেন 60% আর 40%। রাজ্য সরকারকে দিতে হবে 40%। কিন্তু রাজ্যের ভাড়ার, রাজ্য কোথা থেকে রোজগার করবে টাকাটা, পুরো জিএসটিটা চলে যাচ্ছে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের কাছে। সেখানে আলটিমেটলি দেখা যাচ্ছে আসলে কিন্তু এই মনরেগাকে নতুন নাম দিয়ে জি রামজি যেটা করা হয়েছে, সেটা আসলে গরিব, প্রান্তিক এবং গ্রামের লোকেদের কাজ কেড়ে নেওয়ার একটা উপায়। আমাদের এটা নিয়ে আমাদের একটা খুব বড় রকমের আন্দোলন চলছে সারা ভারতবর্ষে, এবং প্রত্যেক রাজ্যে এটা ছড়িয়ে পড়বে। প্রান্তিক মানুষদেরকে ভাতে মারার একটা কল চলছে। আমি একটু অরুণোদয় নিয়ে বলবো। আমরা অরুণোদয় নিয়ে অনেক কিছু শুনছি। যখন কোনো অন্য রাজ্যে এরকম একটা গ্রান্ট, এরকম একটা মহিলাদেরকে কিছু দেওয়ার জন্য যখন প্রপোজাল এসেছিল কিংবা হয়েছিল, তখন প্রত্যেকটা বিজেপি রাজ্য থেকে বিজেপি নেতৃত্ব বলেছিল এরকম রেওড়ি কিংবা এরকম ফ্রিবিজ আমরা দেব না। আজকে সেখানে মাত্র 1250 টাকা দিয়ে একজন মহিলাকে তাদের ভোট কিনতে হচ্ছে। এটা প্রমাণ করে যে আসাম রাজ্য সরকার নিজেদের কাজে ফেলিওর হয়েছেন, সেই জন্য তাদেরকে 1250 টাকা দিয়ে তাদেরকে ভোট কিনতে হচ্ছে। এখানে আমি আমার বক্তব্য শেষ করব। अब्बास जी এবার বাকি কিছু লোকাল ইস্যুস নিয়ে। शिवभूमि जिले में लोक संस्कृति मंच के कार्यकर्ताओं को उद्योग से वार्षिक कार्यक्रम के तहत विभिन्न कला संस्कृति की झांकी को लेकर स्कूल के छात्र छात्रा तथा कई निजी संगठन संस्थान के मौजूदगी में एक बन्नाट भव्य जुलूस निकाला गया। करीब 1000 से भी ज्यादा लोगों की मौजूदगी में यह शोभा यात्रा शहर के कई क्षेत्र का परिक्रमा कर संस्थान कार्यालय प्रांगण में आकर संपन्न हुआ। बाद में कई रंगारंग धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। कला संस्कृति से जुड़े धामाइश तथा दूसरे संगीतमय कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। लोक सांस्कृतिक मंच के कार्यकर्ताओं को उद्योग से ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जाने पर स्कूली छात्र छात्रा, निजी संगठन तथा कला संस्कृति से जुड़े लोगों के बीच खुशी की माहौल देखने को मिल रही है।
लोक संस्कृति मंच हर साल ऐसे कार्यक्रम आयोजित कर कला संस्कृति के विकास में जुड़े रहे, इस बात की लोग मांग कर रहे हैं। আসিতে শুনিবে দেখিবে খবর বল আমারই পাবে তুমি ইহাদের দিনে আমারই পাবে তুমি ইহাদের গেপটা মিলে গেছে। লোকসংস্কৃতি অনুষ্ঠান করলাম, সত্যি এটি একটি তাৎপর্যপূর্ণ শোভাযাত্রা বলে হয়েছে বলে আমরা মনে করি। শোভাযাত্রার পরে বিভিন্ন অংশগ্রহণকারী প্রায় সহস্রাধিক ব্যক্তিত্ব, স্কুল ছাত্র আমাদের সঙ্গে ছিলেন। পরবর্তী অনুষ্ঠানে আমরা লোকসংস্কৃতি মঞ্চের পতাকা উত্তোলন করলাম। সেই সঙ্গে পতাকা উত্তোলনের সহায়তায় কেন্দ্রীয় সভাপতি সুবীর বরণ রায় মহাশয়, কেন্দ্রীয় সম্পাদক রতিরঞ্জন শর্মা মহাশয় এবং সেই সঙ্গে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি আমি নিজে জগদীশ চন্দ্র বণিক, সহসভাপতি রঞ্জিত দেব মহাশয় এবং সম্পাদক অরূপরতন দাস মহাশয় এবং সেই সঙ্গে আরো আমাদের সমিতি সদস্যবৃন্দরা ছিলেন। আজকে এই অনুষ্ঠান শুরু না
শোভাযাত্রার মধ্যে দেখতে পেয়েছেন। শোভাযাত্রায় যেমন মর্নিং ফ্লোরটি ড্রেস কথা আছে, সেই রকম ভাবে এই অনুষ্ঠানগুলো আগামীকাল পর্যন্ত বর্ণাঢ্য হবে, শেষ হবে বলে আমি বিশ্বাস করি। আপনাদের সহযোগিতা একান্ত কাম্য। এবার আমি অনুরোধ করব আছে বা আজকে আমাদের অতিথি শিল্পী, যদিও আমাদের করিমগঞ্জের আমাদের বাবলু সাই অনুষ্ঠান আছে, তিনি সুরমা দোহারের একজন শিল্পী, নিয়মিত শিল্পী, উনি আজকে অনুষ্ঠান পরিবেশন করবেন। তারপর কাল আছে কলকাতা থেকে আগত অমিত গুহ, বিশিষ্ট লোকসঙ্গীত শিল্পী অমিত গুহের অনুষ্ঠান আছে। তাছাড়া আছে মঞ্জুশ্রী বিধান লস্কর, শিলচর থেকে আগত শিল্পীদের অনুষ্ঠান। তাছাড়া বাবলু সাই তো আছেই, তাছাড়া গ্রামান্তর থেকে বিভিন্ন ধরনের জারি, শাড়ি, ধামাই, নানা ধরনের অনুষ্ঠান, জমজমাট অনুষ্ঠান আপনারা তো নিশ্চয়ই দেখতে পেয়েছেন। এই শোভাযাত্রায় একটা রঙিন শোভাযাত্রা হয়েছে। হ্যাঁ, আর সাহিত্য আসর আছে, সাহিত্য আসরেও ভালো ভালো বক্তারা, বিশ্বজিৎ চৌধুরী। চিৎকার কেন রে? আরে ফটো উঠতে ব্যস্ত, ফটোশুট कछा जिले के मासिमपुर सराइल कृष्णपुर भैरवनगर क्षेत्र के रहने वाले रूबी बेगम लश्कर पर इलाके के नाजिम, रकीबुल, रिंकू व अफजल नाम के 4 व्यक्ति जो कि उन्हीं के परिवार सदस्य हैं, गैर जिम्मेदाराना तरीके से जानलेवा हमला किया। पिछले दिनों कई मुद्दे को लेकर मारपीट हुआ था। तत्पश्चात बातचीत के दौरान मुद्दे का सुराहा निकाला, लेकिन आखिरकार यह चारों आरोपी कई मांगों को लेकर एक बार फिर से उन पर हमला किए। गाली गलौज, मारपीट के साथ साथ कई और पहलुओं को लेकर उन्होंने नाराजगी व्यक्त किया। इस संदर्भ में पीड़िता रूमी बेगम ने मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा तथा कछार पुलिस के समक्ष आरोपी लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर उन्हें सजा दिए जाने का मांग किया है। उनका यह भी कहना है कि अगर उनको कोई नुकसान पहुंचती है या फिर उनकी जान जाती है तो इसके लिए नाजिम, रकीबुल, रिंकू व अफजल नाम के 4 शख्स जिम्मेवार रहेंगे। पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान झेले जा रही कई परेशानियों के बारे में उन्होंने पत्रकारों को अवगत करवाया।
আমার নাম রুমি বেগম লস্কর। আমার বাবার বাড়ি হইল দক্ষিণ হাইলাকান্দি। আর থাকি আমি সরাইল কৃষ্ণপুর, পশ্চিম সরাইল থাকি। আমার বিয়ে সোনালী দিনের লগে আমি হইলাম 2 নম্বর। কারণ আরও এক ফ্যামিলি আছে। আমার তারা আমি আলাদা বাড়িতে হয়েছে, কয়দিন পরে পরে তারা আমার বাড়ির থেকে খেতায় ফিরিয়া আমারে আনে, ওটা করিয়া আমি মেডিকেল মেয়েরপুরও বাড়া রয়েছি। এরপরে লাস্টে আর কি তারা আমার আনিয়া অনুরোধ করছে। এরপরে তারা খানি কুড়াকে দেয় না, হইয়া তারা মায়ের ফিট করে আমার ওটাকে খেতাইতো করিয়া। এরপরে গিয়ে আমি একটা কেস দিছি, আমি দিছি কোর্টও। এরপরে ও ফিরে তারা আমার লোকের দিকদারি করে আমার মায়ের ফিট করে আইয়া বাড়ির থেকে খেতাইতো। কোনো সময় কইব 7 লাখ লইয়া যাও কি, কোনো সময় কইব 8.5 লাখ লইয়া যাও, কোনো সময় তারা কইব কি তারা যে 6 লাখ লইয়া যাও। লাস্টে আবার তারা 6 লাখও আইব। ওটা করিয়া আমি তো যাই না। এরপরে তো আমার বাচ্চা তোরা খানি করে কেউ দেয় না, আমারও তো তারা মায়ের ফিট করে। এরপরে মার্চের 17 তারিখ 2025 মার্চের 17 তারিখ আইয়া তারা আমার 9:30 লাগাত খুব বেশি তার 2 ছেলে লইয়া, একটার নাম হইল রকিবুল আলম লস্কর, একটার নাম রিঙ্কু আলম লস্কর, আর পাড়াবসী আরও একটা ছেলে লইয়া আইয়া আমার তারা খুব বেশি মায়ের দর করছে। করিয়া আরও 2 জন মেয়ে লোক বড় আসলো। এই 2 জনকে তারা আটকাইয়া তৈ দিছে গরুর ভিতরে একটা খাটল লাখি দিয়া। আর আমার 2 ছেলে আসলো মসজিদ। এরপরে আইয়া আমার 2 ছেলে ও দেখছে আমার তনতা ফালাই, আমার নাকে দিয়া মুখে দিয়া খানে দিয়ে রক্ত যায়। একবার আমার দরজার মুঠি তন ফালাইছি। এরপরে আমার নিয়ে উঠানো, এরপরে রাস্তার ওখানো নিয়ে আমারে ও তারা ফালাইয়া তুলিয়া তারা গেছে গিয়া নাকে দিয়ে রক্ত যার, মুখে দিয়ে রক্ত যা, শেষ পর্যন্ত ফেরচাপ পর্যন্ত ছুটিছে। এরপরে আমার বাচ্চা তো ওটা আইসে, আইয়ালে এরপরে আমার ঘর থেকে আরও 2 জন বাড়িছেন বাড়াইয়া। এরপরে আমারে আনছেন। এরপরে গেলাম আমি পঞ্চায়েতরে ফোন করলাম, আমার যে সময় জ্ঞান দিল তখন আমি পঞ্চায়েতরে কইলাম। পঞ্চায়েত উঠা কইলা কইলা ঠিক আছে আমি বিচার করে দিই। তো তা আসায় আমি বইলাম, বইয়ালে 31 ডিসেম্বর কি মাস আসলো রে মনে হয় 31 তারিখ আর কি। তাই উঠা কইলা আখতা উঠা কইলা মারে তোমার তো বিচার আমি করতে পারতাম না, তুমি তার আর মেয়ে একটা পাগল বানাইয়া তুই দিছো। আমি বললাম কিলা পাগল বানাইলাম, বলে জলের মাস্টরের ছেলে বললা কি করে আও আমার লগে দেখি আইবা, তুমি আও দেখো আইয়া তোমার নাম লর। আমি এখান নিয়া কইলাম হইলাম দেখো না, আমি গোর থাকি বাড়িতে পারলাম না, আমার হাত ভাঙ্গা আঙ্গুল ভাঙ্গা কত জখম আমার শরীর। আর আমি মেডিকেলে বাড়িয়ে দৌড়াইয়া আর ওটা করিয়ার আমার এজন কও আমি পয়সা কই পাইতাম। আমি হওয়ার পরে ও আমি মাস্টারের বাড়িতে গেছি, মাস্টার গিয়া জিকাইছি, মাস্টারে কইছেন তার ছেলে হইল গিয়া করিমগঞ্জ। এরপরে তাই না বিচার করছো না। এপ্রিলের 4 তারিখ গেছি আমি মাসিমপুর থানার, সেই নদী এফআইআর একটা দিলাম। দেওয়ার পরে স্যারেরও কইলাম স্যার আমার একটা রেজিস্টারও করিয়া আমার লম্বার দিন, তার হইলা দিমু। এরপরে বুধ হইলাম না, তাই রেজিস্টারও করছেন না। এরপরে গিয়া ও আমি কোর্ট কেস দিলাম। এরপরে আমার বেজান কাগজপত্র তারা আর কি মেডিকেলের কাগজপত্র খুব বেশি আর কি আসলো বড়, এটাও তারা একদিন ইয়া হামাইয়া তারা এইগুলো লইয়া গেছে গিয়া। আমি যেমনি যাচ্ছি তারা ইয়া আমার আমি বন্ধুটি গেছি, এখানে এই সাইডে দিয়ে আমার কোনো মানুষও নাই, উত্তর সাইডে যে কোনো মানুষ নাই। আমিও বাইরে গেছি গিয়া ইয়া খাইছে কাগজপত্র কোনটা নাই বড়। আর ডিসি স্যারের কাছে আর হেমন্ত স্যারের কাছে আমি বিচার চাই, ন্যায় বিচার। আর আমি স্যারের কাগজ দিতামও আসলাম, পরে আমার মাথাত বেদনা করে আমি কাগজ দিতাম পারছি না, আমি আহিছি। আর এখনও আমার মাথা লইয়া খান লইয়া চোখ লইয়া এখন রাইতুলে তো আমার গুম হয় না, তো আমার চোখের বেদনা, আমার চোখও মারছন। এরপরে আমার খানোর বেদনা, ডাইনোর খানোর মাঝে এখনও আমার গুটা আছে যে আমি যে চিকিৎসা করাইতাম মেডিকেল যেতাম আমার টেনার পয়সা নাই, আমি এখন কিস্তি পর্যন্ত দিতে পারি না। আমি যে বন্ধন থাকি ইয়ে লইছি যে গ্রুপত থাকি কিস্তি দিছেন আমার মানুষে যেন টাকা দিছেন যে 40,000, ওগুলো আমি দিতে পারি না, কিস্তি বহুত দিন থাকি বন্ধ আছে। আর এখনও ঔষধ যেন আমি খাইতাম যেন আমার লাগাবাড়ির একজনে মনে ঔষধ ডক্টর দেখাইব, লাগাবাড়ির একজনে ও আমার মাথার বেদনা থেকে ও তাই ঔষধ একটা দিছেন, ওগু আমি খাই আর বুঝছেন। আর আমার উপযুক্ত ন্যায় বিচার আমি চাই আর কি। রাইতুলে তো আমার গুম হয় না, তো আমার চোখের বেদনা, আমার চোখও মারছন। এরপরে আমার খানোর বেদনা, ডাইনোর খানোর মাঝে এখনও আমার গুটা আছে যে আমি যে চিকিৎসা করাইতাম মেডিকেল যেতাম আমার টেনার পয়সা নাই, আমি এখন কিস্তি পর্যন্ত দিতে পারি না। আমি যে বন্ধন থাকি ইয়ে লইছি যে গ্রুপত থাকি কিস্তি দিছেন আমার মানুষে যেন টাকা দিছেন যে 40,000, ওগুলো আমি দিতে পারি না, কিস্তি বহুত দিন থাকি বন্ধ আছে।
আর এখনো ঔষধ যেন আমি খাইতাম যে আমার লাগাবাড়ির একজনে মনে ঔষধ ডক্টর দেখাইল লাগাবাড়ির একজনে ও আমার মাথার বেদনা থেকে ও তাই ঔষধ একটা দিছ ওগু আমি খাই আর বুঝছেন। আর আমার উপযুক্ত ন্যায় বিচার আমি চাই আর কি। নদীর হকারও মানুষ তারা এখনো নোয়াইছে। আর আমি তো বন্ধুর মাঝখানে আমার 2টা বাচ্চা লইয়া থাকি, যদি রাইতে বিয়ালে বা কোনো সময় কোনো অসুবিধা রাস্তাঘাটে বা বাড়ি এর দায়ী তারা হইবা, যদি তারাও করেন বা কেউ যদি করান তো সম্পূর্ণ দায়িত্ব তারা লইব, এর দায়ী তারা। समाचारों में लेते एक छोटा सा विराम। চা এর জগতে এক অনবদ্য নাম রোজকান্দি চা। স্বাদে গন্ধে ভরপুর তরতাজা রোজকান্দি চা গ্রাহকদের জন্য নিয়ে এলো 1 কিলোগ্রাম, 500 গ্রাম, 200 গ্রাম, 100 গ্রাম, 50 গ্রাম, 25 গ্রামের রোজকান্দি চায়ের মন মাতানো প্যাকেট। এছাড়াও গ্রাহকদের জন্য রয়েছে রোজকান্দি ইয়েলো টি, রোজকান্দি অর্থোডক্স টি, রোজকান্দি হোয়াইট টি, রোজকান্দি গ্রিন টি। গ্রাহকদের চাহিদার প্রতি দৃষ্টি রেখে রোজকান্দি চা কম থেকে কম খরচে সকল স্তরের নাগরিকদের জন্য বাজারজাত করা হয়েছে বিভিন্ন সাইজের প্যাকেটে। অথরাইজ ডিলার রাজেশ ট্রেডিং, প্রেমতলা, শিলচর। তাই তাজা চনমনে তরতাজা চায়ের স্বাদ নিতে হলে আজই কিনুন তরতাজা স্বাদে গন্ধে ভরপুর রোজকান্দি চা, তৃপ্তির আরেক नाम। समाचारों के अगले चरण में मेघालय राज्य की ईस्ट जयंतिया हिल्स जिले के साईपुंग CNRD ब्लॉक के अंतर्गत सुतांगार माइन सिंगट नाम के थांगटो ग्राम में बृहस्पतिवार को एक कोयले के खान में विस्फोट के चलते लगभग 38 लोगों की मौत हो गई है। गौरतलब है कि 6 फरवरी सुबह 9:55 पर उद्धार कार्य शुरू किया गया। इस उद्धार कार्य में SDRF, NDRF, SRT तथा कई और संगठन प्रशासनिक तौर पर सहयोग कर रहे हैं। प्रशासनिक तौर पे कई कार्यकर्ता घटनास्थल पर पहुंचे हुए हैं और उद्धार कार्य चल रहा है। अब तक मिली सूत्र के अनुसार कुल मारे गए लोगों के तालिका में 38 लोगों की नाम आ गई है, जिनमें से सभी लोग आग की लपेट में जलकर मारे गए हैं। बहरहाल प्रशासन कार्रवाई कर रही है और मारे गए हर एक परिवार को 5 लाख रुपए की आर्थिक अनुदान तथा घायल लोगों को निःशुल्क चिकित्सा किए जाने का आश्वासन मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा द्वारा किया गया है। ছেলে আমার ফারুক আহমদ পেট্রোল চিন্তায় গেছে মেঘালয়। আজকে যাওয়ার 15 দিন হয়েছে। কালকে সকালে 7টা খবর আইছে কয়লার খনিতে আগুন লাগিয়া কুয়ারি আমার ছেলেটা জ্বলি গেছে। ঘটনা ঘটছে, এই দুর্ঘটনায় আমার 2টা ভাতিজা এবং একটা বাইকনা আহত হয়েছে, 2টা ভাতিজা মারা গেছে। এমত অবস্থায় আমরা এই বরখলার মানে সমাজসেবী তথা আমাদের ভাবি মানে কংগ্রেস মনোনীত প্রার্থী আমার জহিরুল ইসলাম ওরফে জুয়েল ভাই কেন আইয়া আমরা এই মানে দুর্দিনে তাই সাড়া দিছুন, যার লাগি আমরা মানে আমরা পরিবার তো তাই আমাদের এলাকার পক্ষ থেকে তাদের অশেষ ধন্যবাদ জানাইতেছি। এবং আমি অনুরোধ করবো যে শুধু আজকে আইসুন তা নয়, এই যে অসহায় পরিবার 2টার লাগি তানোর দিন সদা সর্বদা মানে সুনজর থাকে, এখানটা আমার অনুরোধ। 2টা ভাতিজা এবং একটা বাইকনা আহত হয়েছে, 2টা ভাতিজা মারা গেছে। এমত অবস্থায় আমরা এই বরখলার মানে সমাজসেবী তথা আমাদের ভাবি মানে কংগ্রেস মনোনীত প্রার্থী আমার জহিরুল ইসলাম ওরফে জুয়েল ভাই কেন আইয়া আমরা এই মানে দুর্দিনে তাই সাড়া দিছুন, যার লাগি আমরা
মানে আমরা পরিবার তো তাই আমাদের এলাকার পক্ষ থেকে তাদের অশেষ ধন্যবাদ জানাইতেছি এবং খুবই দুঃখজনক ঘটনা। আজকে সকাল অনুমানিক 6 বা 7 সময় আমাদের পাশের রাজ্য মেঘালয়ে যে কয়লার খনিতে আমাদের এই গ্রামের এক যুবক, একজন ফারুক আহমেদ নামের এক যুবক এবং আমাদের বাঙ্গারপাড় জিপির আরো 2 জন, তাদের ঘরে আমি গিয়ে এসেছি এবং আরো একজন আহত অবস্থায় আছে, শিলচর মেডিকেল করেছে। মানে এই ঘটনার বিবরণ কিভাবে বলবো, মানে খুবই দুঃখ লাগছে। তাই যখন আমি খবর পেয়েছি আমি সঙ্গে সঙ্গে এখানে এসেছি এবং ওইখানেও গিয়েছি। আমি আমাদের আসাম সরকারের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, যাহাতে আমাদের বরাকবেলির যতজন শ্রমিক এই খনিতে আহত বা নিহত হয়েছেন প্রত্যেক পরিবারকে একজনকে 5 লক্ষ টাকা করে সরকারি অনুদান দেওয়ার আমি অনুরোধ রাখছি আমাদের গ্রামবাসীর পক্ষ থেকে এবং মেঘালয় সরকারের কাছেও আমরা বিনম্র অনুরোধ বা আমরা দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, যাহাতে এই প্রত্যেক পরিবারের প্রত্যেক সদস্যকে 5 লক্ষ করে আর্থিক অনুদান দেওয়ার জন্য। এবং যে এই খনির যে মালিক বা যে সর্দার আছে, আমরা সেই সর্দারের কাছে অনুরোধ রাখছি যে মানে এত গরিব পরিবারের মানুষ যে মেঘালয় যে এই জীবন মরণের সঙ্গে লড়াই করে যে আর্থিক উপার্জনের যে ব্যবস্থা, কয়লার খনিতে অনেক রিস্ক হয়ে থাকে সেখানে কাজকাম করার, যে যদি যারা সেখানে কাজকাম করার জন্য যায় তাদেরকে ইন্স্যুরেন্স না করে কেন এই জুলে নামানো হয়, সেটার জন্য আমরা দরকার পড়লে আইনের আশ্রয় নিব এবং আমি তাদের কাছে অনুরোধ রাখছি যাতে যারা আহত নিহত হয়েছেন প্রত্যেক परिवारকে 5 লক্ষ টাকা করে आर्थिक अनुदान देवा। लंबे अरसे के इंतजार के बाद बोड़गालेंगा क्षेत्र में बोड़जालेंगा गांव कालीबाड़ी के मंदिर सुचारू रूप से निर्माण किया गया। जाने माने समाजसेवी सीताराम गौड़ तथा उनकी पत्नी मालती गौड़ के आर्थिक अनुदान के चलते इस मंदिर के निर्माण होने पर आवासीय क्षेत्र के लोगों में खुशी की माहौल है। कई वर्षों से इस मंदिर के संस्कार कार्य के लिए लोग बात कर रहे थे। आखिरकार सीताराम गौड़ तथा उनकी पत्नी मालती गौड़ ने अपने आर्थिक सहयोग से मंदिर का सुचारू रूप से निर्माण किया। 7 फरवरी को आनुष्ठानिक तौर पे कलश यात्रा कार्यक्रम आयोजित कर 3 दिवसीय कार्यक्रम का सूचना किया गया। कलश यात्रा कार्यक्रम मंदिर प्रांगण से निकलते हुए इलाके के डाक बांग्ला क्षेत्र में स्थित बालूचोरी नदी से पानी संग्रह कर मंदिर पहुंचे और यह रैली वर्णनाट्य भव्य तरीके से माता के पूजन कार्यक्रम में जुटते देखा गया। काली माता की पूजन कार्यक्रम में 3 दिवसीय कार्यक्रम हाथों में रखा गया है, जिसके चलते पहले दिन कलश यात्रा तथा वेदी पूजन, गणेश पूजा तथा दूसरे दिन आनुष्ठानिक तौर पर मंदिर का उद्घाटन, श्री राम कथा, प्रवचन पाठ तथा कई और कार्यक्रम रखे गए हैं। 9 फरवरी को महाप्रसाद वितरण तथा मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा उत्सव कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में सभी स्तर के लोगों को मौजूद रहने के लिए अपील किया गया है। इस कार्यक्रम में इस दिन करीब 400 से भी ज्यादा पुरुष, महिला, युवक, युवती तथा बच्चों ने उत्साह के साथ भाग लेकर कलश यात्रा कार्यक्रम को सफल किया और सभी स्तर के लोगों को सहयोग किए जाने का आयोजक कार्यकर्ताओं ने अपील भी की। आप तो द्वार बन बुले बुले ना सूर्य सानलाइट ओदिके तो तुम ওই সাইড থেকে গেলাম, ওই সাইড থেকে গেলাম।
काका एक भव्य मंदिर बना है, माता काली का शक्ति का निदर्शन है और सनातन धर्म की विकास हो रहा है चारों तरफ।
तो इस माहौल में क्या अनुभव रहा है आप लोगों का? अनुभव तो बहुत अच्छा रहा है। अभी जैसा कि आप देखे हैं कि बोरजलंगा जो सार्वजनिक काली मंदिर है उसका कल हम लोग भव्य तरह से प्राण प्रतिष्ठा करने जा रहे हैं। आज उसका शुरुआत हो चुका है, श्री गणेश हो चुका है गंगा पूजन के माध्यम से, कलश यात्रा के माध्यम से। आज जैसा कि आज का कलश यात्रा आने के बाद फिर वेदी पूजन होगा, पंचांग पूजन होगा। पहले वेदी निर्माण करेंगे, फिर पंचांग पूजन करेंगे, वेदी पूजन करेंगे, मंडप प्रवेश करेंगे। आज ध्वजारोहण होगा, उसके बाद फिर संध्या आरती होगा। आज का ये प्रोग्राम रहेगा। कल पंडित के दोस्त पंडित ना बोल पंडित साहब बोले मंगलम मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि भव्य तरह से कल प्राण प्रतिष्ठा होगा। फिर कल सुबह प्राण प्रतिष्ठा से पहले अखंड रामायण रामचरितमानस पाठ का भी अनुष्ठान है, वो भी रहेगा। 24 घंटा वो चलेगा। परसों जाके रामचरितमानस अखंड रामायण जो पाठ होगा उसका समापन होगा। समापन के बाद फिर हम लोग का ये पूर्णाहुति होगा। पूर्णाहुति के बाद फिर 2 बजे से महाप्रसाद का वितरण किया जाएगा। परसों दिन महाप्रसाद का करें। हाँ, परसों सोमवार का दिन। तो एक अहम सवाल है कि सनातन धर्म के विकास के लिए आज कई जाने माने लोग आगे बढ़कर आ रहे हैं। सरकार भाजपा का है, सनातन धर्म के विकास की बात चल रही है कई क्षेत्रों। आज के दिन में आप बुजुर्ग हैं, आपको क्या लगता है कि कितना जरूरी है सनातन धर्म के विकास? विकास तो जरूरी है कि हम लोग को जो सनातन धर्म है, ये तो पुराना धर्म है, इसको जहाँ तक हो और अग्रगति और ज़्यादा से ज़्यादा इसको बढ़ाना चाहिए और ज़्यादा इसके साथ देना चाहिए। ये जो समाज है, ये जो आने वाले कौम है, जो बच्चे हैं, जो अभिभावक हैं, उनके समाज में क्या दायित्व है सनातन धर्म को लेकर और क्या दायित्व उन्हें पालन करना चाहिए?
देखिए ऐसा है कि भूत पर पहले जो था पूरा विश्व सनातन धर्म ही था, उससे ही शुरुआत हुआ। सनातन धर्म सबसे पुराना है, कितना साल पुराना है हम भी नहीं बता सकते, आप भी शायद नहीं बता सकते, इतना साल पुराना है। लेकिन अभी जाके कुछ ऐसा हो गया है, कुछ आताताइयों के चलते, कुछ हमारे देश में भी है, कुछ विदेश से भी कुछ होता है, हेल्प देते हैं वो लोग, इसलिए जाके होता है कि हमारे सनातन धर्म को मतलब ख़त्म करने का कोशिश किया जा रहा है पूरे देश में। कुछ लोग हैं हमारे अपने ही हैं जो सनातन धर्म को ख़त्म करना चाहते हैं, लेकिन सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है कि उसका कभी ख़त्म हो ही नहीं सकता। और माता भगवती से हम यही प्रार्थना करेंगे कि हर बच्चे के मन में ये आए कि सनातन धर्म के प्रति आस्था आए, वो लोग आए, आगे बढ़ के आए। आज जैसा कि आप लोग देखे हैं, यहाँ के लोग बहुत सारे बच्चे भी आगे आए हैं और अपने धर्म के प्रति वो लोग अग्रसर हो रहे हैं और आगे भी होंगे। और हम चाहते हैं कि किसी के भी बहकावे में ना आए। जैसा कि आप देखते हैं कि अन्य धर्मावलंबी जो लोग हैं वो लोग अपने धर्म के अनुसार अपना काम करते रहते हैं, लेकिन हमारे बच्चे जो हैं वो कहीं न कहीं इससे भटकते जा रहे हैं। तो अभी ऐसा है कि हर गार्जियन जो पेरेंट्स हैं, अभिभावक जो हैं, माता पिता जो हैं, अपने बच्चों को संस्कार सिखाएं, अपने धर्म के प्रति जागरूक करें। और जैसे कि हमारे धर्म ग्रंथ कुछ नहीं है तो रामचरितमानस जो है उसके बारे में बता सकते हैं अभिभावकगण, गीता के बारे में बता सकते हैं अभिभावकगण। और इस तरह से जब अभिभावकगण बताएंगे बच्चों को तो उनमें अपने आप संस्कार आ जाएगी, धर्म के प्रति अग्रसर होंगे। धन्यवाद। आपका पूरा नाम? संदीप शुक्ला। हमारा नाम श्याम नारायण तिवारी, नया बिलकागर। धन्यवाद दादा, आपने कीमती वक्त दिया। आने वाले 10 फरवरी से 14 फरवरी तक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी मेघालय के क्रीड़ा मैदान में आनुष्ठानिक तौर पर हैंडबॉल प्रतियोगिता आयोजित किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता का उद्घाटन मेघालय के क्रीड़ा मंत्री श्री राइला डोमिकी सैल्या मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहकर करेंगे। साथ ही इस प्रतियोगिता को लेकर लोगों में काफी खुशी की माहौल है। कई क्षेत्र से विश्वविद्यालय के छात्र छात्रा इसमें भाग ले रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर की इस प्रतियोगिता को लेकर खिलाड़ियों में जहां खुशी का माहौल है, तो वहीं दूसरी ओर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में यह प्रतियोगिता आयोजित होने पर सभी स्तर के लोग तथा खिलाड़ियों में एक रोचक माहौल देखने को मिल रही है। समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के मीडिया समन्वयकारी निघात आबास ने भाजपा दल पर लगाया कई आरोप। प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री पर शोषण नीति का लगाया गया इल्जाम। करीमगंज जिले में लोक संस्कृति मंच के उद्योग से आयोजित हुआ वार्षिक कार्यक्रम। विभिन्न स्कूल के छात्र छात्राओं के साथ साथ सांस्कृतिक झांकी के जरिए परिक्रमा किया गया शहर के कई क्षेत्र। मासीपुर क्षेत्र के सराइल कृष्णपुर भरनवर इलाके में रूमी बेगम लश्कर नाम की एक महिला के ऊपर सामाजिक कुछ दुष्कृतिकारियों द्वारा तथा परिवार सदस्यों द्वारा जानलेवा हमला किए जाने का लगाया गया आरोप। कई आरोप प्रत्यारोप को लेकर दिया गया जानकारी। मेघालय राज्य के अधीन थांगसो इलाके में कोयले के खान में हुए अग्निकांड के वारदात में अब तक 38 लोगों की हुई मौत और भी मृतक की संख्या बढ़ने की जताई जा रही है उम्मीद। इलाके में छाई हुई है मातम की माहौल। उद्धार कार्य में जुटे प्रशासन व लंबे इंतजार के बाद आखिरकार बोरजालंगा कालीबाड़ी क्षेत्र में ग्राम कालीबाड़ी मंदिर का आनुष्ठानिक तौर पर किया गया उद्घाटन। सीताराम गौड़ और मालती गौड़ के प्रयास से मंदिर निर्माण होने पर लोगों में देखी जा रही है खुशी की माहौल। निकाला गया कलश यात्रा। अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।